Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الحاضرون والمستمعون satija jamaah majelis ta'lim satija hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah ngereng batan kaula sareng panjenengan satija sami-sami ngunjuk rasa syukur dak kehadirat epon Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah boten kaula sareng panjenengan sadeja tetep sami-sami kenging ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya boten kaula sempat membahas tentang tanda-tandana taubat boten kaula sareng para panjenengan sadeja manabi ampun etaremah sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala. Jika dima iantarana salak setong tanda-tandana taubat se kataremah kadinto sadejana se jelasake dalam bab kadinto beda beluk macam salak setonga yang kadinto abe kodu kabete abe timbul rasa kekhawatiran, timbul rasa kamangmangan dalam ate pon apa atas pon apa pan ponapan seelako seekalako boten kaula sareng para panjenengan sadeja. Di antarana kadinto kabeter atas pan ponapan seekalako tanang-tanang boten kaula sareng para panjenengan sadeja. Kabeter sugan dalam urusan pendengaran dan penglihatan. Pangapurana boten kaula sareng para panjenengan sadeja. Paringi kemampuan sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kaangkuy ngidingaki, kaangkuy ngabes, kaangkuy acaca, kadinto bede kakabeteran, takok-takok mik pas kemampuan na kadinto pas igunaake dalam perkara-perkara se tak ikarida sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Mun pas sobung kamang-mangan sakale kadinto tidak termasuk tanda-tandana. Tidak termasuk tanda-tandana tobat-tobat se katarema. Saterusipun boten kula badhe nerusake Cekak Dima terusan Kak Dinto bada hikayat bada carita. Carita Kak Dinto terjadi ningi zamanna Bani Israil. Bani Israil Kak Dinto inci katurunanna Nabi Yakub. Cekak Dima dalam hal Kak Dinto bada salah setong pemuda syabun abadallaha isrina sanah. Beda dat mudatan Kak Dinto se ibadah dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala saabit 20 tahun. Sampun Kak Dinto summa asahu isrina sanah. Sampun Kak Dinto juga se pemuda Kak Dinto amaksiat dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala saabit 20 tahun juga. Jadi esena ipa imbang jak na pintenna. Ese kalaban ibadah 20 tahun, ese kalaban maksiat saabit juga 20 tahun. Sampun Kak Dinto. Tsumma nadhara fil mir'ati. Dadi Kak Dinto pas dat ngudaten Kak Dinto cek saking Kak Dinto mungkin bahasa semboyan, bahasa semonan. Pas pemuda Kak Dinto ngabes ka kaca. Mungkin cek saking acara paritonganna bercermin diri, bercermin hati. Ngabesaki ading pendingaki. Ading pendingaki atas panponapan se elakone. Ben Kak Dinto. Oh Kak Dinto jelasaki ngabes kaca cerminongku Kak Dinto. Tsumma nadhara fil mir'ati. Dadi Kak Dinto ngabes dak ka kaca faro asyaiba fi lihyatihi. Maka pas dat ngudaten Kak Dinto iki beni dat ngudaten boleh wasan Kak Dinto. Karena ampun
se kalaku kalaban ibadah 20 tahun, se kalaku kalaban maksiat cukan odina 20 tahun. Tas tambahi umurnya balik. Jadi anggap cek saya kak dento ampun umur saya keten. Saya ke atas, bahkan bisa-bisa ampun sabidak. Bila akaca pas nanggalee badana oban filih yatihi jangguna. Biasana mana bi ampun oban nengi janggu, biasana si di atas abanyaan pole obanna. Jadi sampun agak dinto. Fasa'ahu dzalik. Maka pas cek saking kalaban sebab badana oban si eta ngalegak dinto. Abeuna pas arah saungku cek coba. Apa-apa mak coba ingki salah setengah polana maimbang, maapre antara lalakon bagus ban lalakon coba. Nah. Jadi sampun agak dinto. Pas mator dak kaajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikana nerusaki ibadahna sampun ibadah 20 tahun, amak sia 20 tahun. Kak dinto pas buru tombu rasa kasta dalam atena. Pas mator dak kaajunan ipun Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahna. Ilahi duh ya Allah ata'tuka 20 sanatan. Abdina to ada keajunan ya Allah saabit 20 tahun. Thumma asaituka 20 sanatan. Pas sampun naga dintoh abdina amak siyad dak keajunan saabit tajukan 20 tahun. Fa idza raja'tu ilaika fahal takbaluni. Mana bi abdina abadi dak keajunan ya Allah. Kona fa ajunan ki bisa anarema dak ke abdina ya Allah. Mana bi abdina atau pada keajunan ya Allah. Wana fa ajunan ki bakal narema dak kato pada abdina. Maka sampun naga dintoh fasami ako ilan yaqulu. Maka pas orang si kak dintoh benidat mudatan boleh kak dintoh ampun. Si kak dintoh gelek siki. 20 gua ki dat mudatan nongkung ki puru 20 tahun. Pas orang kak dintoh mereng setong suara. Si suara kak dintoh guna beda suarana wala yara syakhsahu tak etanggali orangnya. Pas suara kak dinto ngucak, suara kak dinto ada bu. Ahbab tanah, fa ahbabnaka. Mun bakna seneng dak ka singkok, ahbabnaka, singkok seneng kiya dak ka bakna. Tapi sabalika wa taroktana fa taroknaka. Tapi bakna mun atina dak ka singkok, singkok bakal atina kiya dak ka bakna. Jadi saking agak dinto anggap cek saking aropa aki suara se semacam wahyu cek saking se iturunaki dek ka para nabi kak dinto aropa aki semacam wahyu karena debu kak dinto cuma pantas debu aki sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala baik se debu aki secara langsung atau bana se debu aki melalui malaikat-malaikat epon. Mun bakna seneng dek ka singkok seneng kia dek ka bakna tapi bakna mun atina dek ka singkok bakal atina kia dek ka bakna. Tapi wa asaitana bakna tapi mun pas amak siat ka singkok fa amhalnaka tapi singkok pakun ngantos saki. Jadi cek saking mun pas baabaan amak siat dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ka dinto ngantos dak kapatan kau sareng para panjenengan saja mik pola nengi bedena karena umur kak dinto ki paringi kenceng ka angkui atau bedekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Benih pas suni paringana azab. Wa in raja'ta ilaina mun pas na abeli dak ka singko abeli pole dak ka katoaten dak ka singko
qabalnaka maka sengkok bakal narema dekah pabelian nabakna abeli nabakna pakuni tarema mun sengkok maka sampun agak dinto qala ba'dul ulama maka sebagian ulama agak dinto ada bu inna syabah idza baka min dzunubihi cek sangkuna nalikana bededet ngudeuten bede pemuda idza baka min dzunubihi se mular se nangis kenapa sih katangis min dzunubihi nangis dosa-dosana waqtarafa bi uyubihi ben ngaku mengakui dekah aib-aib dekah celah-celah na abekna kak dito iya kuwe inda sayyidihi wa mahbubihi estikna zat se iya ku ngaki ben zat se cintai eka senenge iki kak dinto ngaku cek abekna kak dinto raja susah ngaku dek ajunan epon Allah Subhanahu wa taala pas sambil mator ilahi ana asatu duh ya Allah duh pangeran abdina ana asatu abdina ampun ngalakoni dosa ya Allah yaqulullahu ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala ada bu ana satartu wa ana satartu mun bakna ngalakoni dosa wa ana satartu sengkok bekal notop dekah lalakon dosana bakna jadi ketika dinto kak dinto beni perak ki zaman Bani Israel kak dinto terus-terusan sampai dek bingkeng sampai dek kajaman samangken sampai dek kabupaten kaula turjukan para panjenengan saja nalikana abu-abuan kak dinto ngalakoni dosa Allah nutupi tak buka lalakon dosa nabatan kaula sareng para panjenengan saja dek ka orang lain sehingga Ba'abaan batan kaula sareng para panjenengan saja nang tenang sanajan ajalena kesanaki. Nang tenang polana pun apa? Polana aib, polana dosana ba'abaan batan kaula sareng para panjenengan saja itotop sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Aduh mun tak itotop ampun. Ampun mun pas saben-saben sik kalaku batan kaula sareng para panjenengan saja pas tak itotop sareng ajunan Allah. Sana mi tak andikmu asih kaluar. Dari saking rajana dosana rajana kakaliruan rajana aib rajana celana boten kaula sareng para panjenengan sadaya maka sampun agak dinto mun pas bade situng orang boleh gak dinto matur dak kajunan Allah ilahi ana nadimtu ya Allah abdina kasta ya Allah abdina kasta karena ampun ngalakoni dosa sik beget raja gak dinto ya Allah maka Allah Subhanahu wa taala jawab wa ana alimtu iya sing kok tahu cek mbak Nadia lakar kasta bila la kasta pakun aropa aki salak setong tanda cek dosa-dosa nah batan kaula sareng para panjenengan saja berpeluang ka angkui esapora sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala fayaqulu ban saking pas bade boleh dat ngudaten se matur dak kaajunan Allah ilahi ana raja'tu ya Allah abdina bakal abali dak kaajunan ya Allah bakal abali nurok dekkah beburukan epon ajunan seide buaki dalam kitab-kitab epon ajunan ban seefekta sareng nabi-nabi na ajunan ya Allah abdina bakal abali ya Allah bakal nurok dekkah beburukan epon ajunan bakal nuruk deka aturan-aturan agama na ajunan ya Allah maka Allah Subhanahu wa taala ada bu qabil tuh iya sengkok narema detik ketika dento detik salah setong kunci nah batan kaula sareng para panjenengan sateja manabi tero etarema atobat engki kudu pabanyak rasa kasta atas dosa si ampun ikalaku kasta atas aib-aib si ampun ningke dek ka abe kasta atas kesalahan-kesalahan si cek saking ampun ipadeti kebiasaan dalam kaudian resa kak dinto si sulit karena apa karena setan kak dinto pinter kak angkui top notopi pinter kak angkui top notopi kesalahan na abe dek ka abe tibi kesalahan na abe dek ka abe tibi kak dinto itu top on setan sehingga na abe kak dinto laku apa ngerasa bener
laku apa ngerasa tepak. Bila apa ngerasa tepak, engki otomatis orang lain sih salah aki. Jadi ketika dinto. Bila ampun aba andi pangakuan dak kajunan Allah, ngaku cak aba kak dinto raja susah, ngaku cak aba kak dinto banyak aib, ngaku cak aba kak dinto banyak celah, patimbul rasa kasta dalam ate. Saengkeuna kalaban rasa kasta kak dinto, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bekal nyapora dekah batan kaula turjukan para panjenengan sadeja. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong debu gak dinto ulama-ulama ahli hikmah gak dinto pernah ada buagi arba'atun la sa'adata fihim. Beda 4 golongan na orang la sa'adata fihim. Se tak bekal katebenan kabungaan. Naudzubillah. Muka-muka patan kaula sareng para panjenengan saja terhindar dari seempat macam keadaan to. Pasirah seempat golongan keadaan to ahaduhum alladzi yabkhalu bis salati wassalami ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iki keadaan to orang se tak bekal katebenan, orang se tak bekal katengkeun kabungaan yantarana engki keadaan to orang se cerek ka angkui as-shalawat dakah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kacerian Kak Dinto bahkan badanengi urutan si pertama lebih cerek timbang kacerian selain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada butibi al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seiko cak orang cerek riyah dawuh Rasulullah. Man dzukirtu indahu. Se ngedingnya mana sing kok disebut tapi falam yusalli alayya tapi tak maca sholawat dia. Se kaping 2 nah walladzi la yujibul muadzin. Se kocak orang cerek yang gak dinto. Se kaping 2 nah orang se tak jawab adzan. Tak ngistuaki dak ka adzan. Padahal adzan kak dinto ampun sami-sami kagali. Arupaki celogan atau benar arupaki panggilan dak kapatan kaula sareng para panjenengan saja ka angkuy ngalakoni salat. Sementara salat kak dinto arupaki hal yang paling penting sebede ning alam dunya. Hal yang paling penting sebede dalam kaudian. Hal yang paling penting sebagai sangona badan kaula sareng para panjenengan saja nuju ka alam akhirat. Pas iolok ka angko ya salat tinggal teka tak langsung salat pak-repakna. Yang penting nalikana pada adzan jawab dimin. Bahkan kak dinto dalam masalah adzan kenapanya mana orang ngaji Al-Qur'an baik pakon ambu helu. Pakon ambu. Kita kaula sangat menyayangkan, sangat maniman, sangat norok saking anorok marengis. Nalikana engki beda acara pas rentah bareng pun adzan pas acara napa kun terus engki minimal paling sakonena pak ambu. Teka aku sini pikiran bacaan tahlil tur sama cema engki ambui helu la nalikana mereng suara adzan. Engki terus sakit boleh mata bubar acarana. Mun pas lecu iba ambu bolan adzan kan cangkolang tak teka hajat orang seandi hajat basanan gak dinto. Jadi ketika dinto pon apa boleh zikir saya biasa, zikir saya luar biasa, bahkan zikir saya aropa maus Al-Qur'an baik gak dinto pakon ambui helu sementara kaangkui malas tare panggilan adzan. Ben salah setong akibatnya beton kau udah sareng para panjenengan saja zaman Nabi nginting ngaki dek ka panggilan adzan gak dinto. Engki salah setong akibat terberatnya bekal atinggal dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sekaping telokna walladzi sta'ana alaihi insanun bi khairin fala yu'inuhu. Sekaping telokna se tak bekal katebenan kabungaan engki gak dinto orang-orang se alladzi sta'ana alaihi se pintai tolong beda orang minta tolong bi khairin ka angku ngalakoni kafokusan pun apa aboy sementara abek na mampu
minta tolong pun apa, minta tolong pun apa, minta tolong dalam urusan beburukan, minta balai dalam urusan ilmu, apa ring pertanyaan tor sama jemaah. Sementara abak na bisa ka angkui ajawab, sementara abak na bisa ka angkui apa ring pertolongan dek ka orang sebuto kak dinto, tapi fala yu'inuhu tapi pas tak kenceng ka angkui nolong kak dinto juga tak bakal katebanan kabungaan. Sekaping empat nah walladzi ya'jizu ayyad'u li nafsihi walil mu'minina dubura sholawatihi. Yang kika dinto orang-orang se apes abek nah se arasa tak mampu padahal saya stona mampu. Tak mampu na karena andik kakak buruan ko pun apa tur sama jemaah. Nalikana saben-saben lastare ngalakoni salat tidak menyempatkan diri ke angkui doa. Dingkel sana jen cuma sakecap doa nama nabila karkapuru. Ampun kalau doa si paling singkat bayi lakar cek kapuruna. Si penting jangan sampai meninggalkan deka si hanya doa. Si pertama li nafsihi deka abak natibi. Walil mu'minin bendeka orang-orang lain si sami-sami iman deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain na doa aki abak natibi, doa aki orang lain. Iki cara nak katipun apa mata ampu ko si lancang. Iki si biasana. Iki kalau singkat dah. Bila Rabbana atina kak dinto kan ampun nah satu jona japo ampun saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iki mun baca wa kini ben sama cuma dadi teba kabak na tibi malolo kayak itu. Padahal cek man iman ka angkui adua aki kak dinto adua aki abak na tibi ben orang lain. Ken adua aki orang lain malolo abak tibi kak dinto pakun melo. Bahkan melona kak dinto lebih raja. Sehingga na cerek-cerek kan kuy doa aki orang lain. Beda tatangga namun duga iya muka-muka terbuka pikiran nah bisa kemasukan ilmu na Allah ben oleh ilmu si barokah anak nabi Nigeria. Si doa aki anak nabi Nigeria. Tapi kak dinto pada bayi ben alebian bang doa aki ben kak anak natibi. Karena apa? Karena 100.000 malaikat kak dinto bakal doa aki. Adu aki orang lain, otomatis adu aki abad tibi. Adu aki anak orang lain, otomatis malaikat gak dinto sejumlah 100.000 malaikat bakal adu aki anak-anak tibi bangsa bang epon. Ketika dinto. Jangan meninggalkan doa salastarina sholat. Sakunik nah, sepenting doa. Engki mana bi pasampurnaa, engki alhamdulillah langkong sae. Dan kalau gak dinto dalam saben-saben doa. Engki ampun polana ampun beda lupana yan apa nah. Ceknya mana manusia. Dan kalau dalam saben-saben doa Kak Dinto tidak meninggalkan 3 macam doa. Doa apa bayi, doa apa bayi. Kak Dinto, kalau doa tak tinggal lagi. Engki doa saya pertama doa saya cek saking pernah ide buaki almarhum Kiai Haji Abdul Waris Ilyas. Kena cek saking kayak itu bahasanya tengkau lah. Saya nggak jom mon doa enten ada buka sateja santre tempo namorok kan itu. Benilah juga tengkau lekat TV. Doa apa sepenting cek sampai baca cer doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bada boleh debusi dari Ki Bashir. Kiai Haji Ahmad Bashir Abdullah Sajjad. Beliau Kak Dinto juga pernah ada bu. Doa apa-apai sepenting cek sampai baca cer doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iki Kak Dinto. Iki pas terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kak Dinto pas ibadah penutup berdoa. Karena kan mana bitan kau doa iki kocak amat stay takut ampo beda lupana juga. Ampo pakun beda lupana juga.
Kak dinto ampun se yang kui badan kaula. Apun apa mak pas ipakon adua se ketika dinto Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kak dinto inti dari isinya wa hab lana min ladunka rahmah. Nabi iring kia artena pun sami-sami ngake di sateja. Rabbana la tuzigh qulubana. Duh ya Allah, cek pamang mangaki ate abdina ya Allah. Ba'da idh hadaitana saamponna lastari paringi pitotu sareng ajunan ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ben paringi rahmat deka abdina. Rahmat pun apa sih maksud Kak Dinto? Rahmat nalegana sakaratul maut. Rahmat nalikana sakaratul maut si bakal membimbing badan kaula sareng para panjenengan sateja kaangku tetep jek-jek nengi jalan epon Allah Subhanahu wa taala. Polana kudoen si paling raja engki panikah kudoen nalikana dapat dekah sakaratul maut. Bila beda orang ampon dapat dekah sakaratul maut, setan iblis ben sa grup-grup panikah repot emo nyari cara katipun apa orang si ating kelepanikah bisa atalikir dari agama epon Allah Subhanahu wa taala. Kalaban cara dateng deng sakadeng aroparing tuana, deng sakadeng dateng aropa guruna. Bila ampun aropa guruna pas malai jong. Bek nama tiya setiaya engki. Abeli ya kacelen si tepak ria Allah ungkun ada dua. Ya Allah, kasih pakai tiga dinto. Saya ngocak aropa guruna. Ya suruh tak percaya apa. Kak dinto. Penderah godaan setan. Saya nggak ongkuna Allah dia benih pangira. Saya nggak iku apa. Jadi ketika dinto aropa guruna. Aropa ring tua dua nah. Saya nggak jong. Bek na pungpung tak mati saya. Tuli ngale agama. Engkau ria kasta mati dalam keadaan Islam jong. Ongkuna pakun isik saya neraka. Saya tepak bek na masuk agama ria baik. Tuli pungpung kita cabutnya apa nih? Isoro meneng tuana. Aduh. Ampun. Kak Dinto. Apo tersi otak, apo tersi ate. Apa tepak, apa nje ya. Apa ria tang guru ongku, apa si guru apa tang ring tua ongku. Ketika Kak Dinto. Kak Dinto. Kak Dinto, bekto Kak Dinto sih. Eka buto si anyama malaikat rahmah. Malaikat rahmah Kak Dinto, si bekal ngalangi kudaana iblis si aropa-ropa ketika Dinto. Ketika Dinto. Kak Dinto, wahab lana min ladunka rahmah. Ben ya Allah, parengaki dek abdina ya Allah, parengi malaikat rahmat si bekal nyampengi abdina nalikana dapat dekah sakaratul maut. Kak Dinto juga cek saking beda doa juga seimbang. Seimbang dengan Kak Dinto. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Katipun apa? Menampo iulang apa pas? Tak tuli ingat Kak Dinto ampo lepai pas. Jadi Kak Dinto nyoon sopaja epatebe kalaben mate dalam keadaan husnul khotimah. Kak Dinto saya katurwe. Artinya pendampingan dari malaikat rahmah Kak Dinto engki Kak angku nonton abak supaya tetap bisa cek nengi dalam mana nengi dalam keimanan tor keislaman dak ka agama epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Imam Al-Ghazali ada buaki dalam kitab Ayyuhal Walad. Katipun apa debuna Imam Ghazali? Wa'lam anna kulla ilmin la yub'idukal yawma 'anil ma'asi. Tahu wa nagapi. Cek sangguna saben-saben ilmu se tak bisa maju bekna dari kemaksiatan bekto kibadan yang itunya. Artinya ilmu pun apa ilmu pun apa bisa was. Tak nampe Kak Dinto ko ilmu se ilmu umum
tak nampek ko kak dinto si kocak ilmu agama mun pas tak bisa masemak dek ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala artinya bisa masemak dek ka kamaksiatan wala yahmiluka ala ta'ah ben ilmu se tak bisa nonton naka pirianu judak ka kataatan dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala maka paki layub iduka wadan annari jahannam maka ilmu jariah tak bekal maca wakibana dari siksaan apoi neraka detik badan kau le sareng para panjenengan sateja ede nyare ilmu cara para tongana ede nyare ilmu ilmu pun apa apoi baik ilmu agama secara langsung ilmu syariah ilmu fikih ilmu ponapaan macam-macam ilmu nahwu tur sama macam mana bi kak dinto tak igunaake ka angkui dan si bisa teti semakna ada keajunan Allah maka pakai kak dinto juga tak bekal majau dari apoi neraka tak bekal teti sebab jauh na abad dari apoi neraka karena dan sakadeng orang teka ampun nyari ilmu agama cara perhitungannya dan sakadeng pas pikiran kadunyaan saya bakal ada arapa buat nama mundur tero pentera tero alemah arapa pasan bilang alem tero mukaa pondok pesantren arapa mak pas tero mukaa pondok pesantren tero banyak santren apa pasan bila banyak santren kipas tujuannya pikirannya ke urusan harta saya pakai ada yang menandi santren kan penaro ya sama cuma pun nikah cacah jadi ketika itu pas nilai-nilai luhur keagamaan pas elang kalau sebab Kak Dinto dalam bidang ilmu agama. Apa lepas lakar saya cek saya cara baretongan naik kocak ilmu sebenarnya agama. Padahal sateja na Kak Dinto aropa aki ilmu na Allah. Bila ilmu na Allah ini jelas cara baretongan na ilmu agama karena apa sateja na eda buah kisaran ajunan evan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara hukum syariah, secara hukum alam, secara ilmu hitung-hitungan. Kak Dinto sateja dibahas secara lengkap di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis evan Rasulullah juga diterangkan masalah Kak Dinto. Masalah pentingnya nyari ilmu. Tetiben ni perak nyari ilmu agama maloloh. Nyari ilmu juga dalam urusan-urusan katunyaan Kak Dinto juga parlo saking jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakone bisa pamator. Malar muga sisakone Kak Dinto bisa tetia kamanfaatan siraja. Mungkin batan kaula tursukan para panjenengan sateja. Orang lebih nanya maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten nyereng. Ampun nyereng.